स्पीकर कौमी असम्बली की सैलरी हो गई है 13 लाख रुपए, अरकान पार्लियामेंट की सैलरी हो गई है ऑलमोस्ट कोई मोर देन 5 लाख, लेकिन आपने मिनिमम वेज 37,000 पे ही मेंटेन रखा है। आपको पता है कि गरीब आदमी जो मिनिमम वेज वाला है वो कैसे सर्वाइव करता है, उसका मिनिमम वेज क्यों नहीं रिवाइज किया गया, जबकि होना तो ये चाहिए था कि जो 1 जुलाई 2025 से मिलिट्री जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में इंक्लूड किया जाना था, उनको भी नहीं किया जा रहा। जहाँ पे सर मैयर्स लिए जाने थे वो आपने नहीं लिए, लेकिन जो मैयर्स लिए जाने थे वो नहीं लिए, जो नहीं लिए जाने थे वो ले लिए हैं। सेकंड, मुझे ये बता दीजिए, आपका जो टारगेट है 14,131 अरब रुपए का, इंटरनल असेसमेंट ये है कि करंट फिस्कल ईयर में आप 11,800 11,900 तक पहुंच रहे हैं। इट्स मीन कि आपको नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 2.2 ट्रिलियन तक का एक्सटर्नल एडिशनल जो है ना वो रेवेन्यू कलेक्ट करना है। आपकी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का अगर जो कैलकुलेशन निकाली जाए तो ऑलमोस्ट कोई 1.5 1.6 ट्रिलियन का आता है। एडिशनल जो 600 राउंड 700 का जो मैयर्स हैं वो क्या हैं, और आप कितने श्योर हैं जब तमाम इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो मोर देन 3.5% नहीं होगी। आप कैसे समझते हैं कि आपका जो ये नेक्स्ट फिस्कल ईयर का टारगेट है ये कितना रियलिस्टिक है, या फिर नेक्स्ट फिस्कल ईयर में भी आप करंट फिस्कल ईयर की तरह 1.2 1.3 के मुदस्सर सवाल मुकम्मल हो गया, वैसे आपकी मर्जी है। आप जरा सुन लें। लेट मी आंसर द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, और उसके बाद चेयरमैन एफईआर इस पे बात करेंगे। मैं दोबारा गुजारिश करता हूं कि अगर आप यहाँ मौजूद होते तो हमें ये रिपीट ना करना पड़ता, लेकिन आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर एंड यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि पिछले साल जब हम इस वक्त जहाँ बैठे थे, हमने बड़ी कोशिश की मालियाती इदारों के साथ ये कहने की कि हम इन्फोर्समेंट जा रहे हैं और एडिशनल मेजर्स उतने नहीं लगाने चाहिए जितने की बात हो रही थी। नहीं माने हमारी बात, उन्होंने कहा करके दिखाएं। तो इस साल करके दिखाया है, करके दिखाया है। 400 बिलियन से ज़्यादा इन्फोर्समेंट करके दिखाई है। इसी वजह से नेक्स्ट ईयर में 389 बिलियन जो वो माने हैं, अगर ना मानते तो हमें एडिशनल मेजर्स लगाने पड़ते। जो आप कह रहे हैं ना, कुछ लगाए हैं, जो लगाने चाहिए थे वो नहीं लगाए हैं, जो लगाने थे वो नहीं वो लग गए हैं। ये 389 बिलियन के हमें मेजर्स लाने पड़ते। वो इस वजह से है कि वी नाउ हैव द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट इंटरनली एंड एक्सटर्नली दैट वी कैन डू द इन्फोर्समेंट। आपके आने से पहले मैंने ये जिक्र किया था कि मैं अपने जो पार्लिमानी दोस्त और बहनें हैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो हम लेजिस्लेशन लेकर जा रहे हैं वो इनेबलिंग लेजिस्लेशन है, उसमें आप हमारी मदद कीजिए, बिकॉज उसी के बेसिस पे हम ये फर्दर इन्फोर्समेंट कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किए तो फिर ये जान लीजिए कि हमें एडिशनल 400-500 बिलियन के टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। दैट्स द ट्रेड ऑफ विच इज़ इन्वॉल्व। तो जो आप अभी बात कर रहे हैं, ये 2 ट्रिलियन का जो डेल्टा है, उसमें ऑटोनमस ग्रोथ की बात है, उसमें ये है जो जिक्र है अराउंड हाउ वी आर गोइंग टू डू फर्दर इन्वेस्टमेंट, चूँकि हमने करके दिखाई है। एंड द लास्ट थिंग इज एडिशनल 300 बिलियन और 312 बिलियन रुपीज़ ऑफ एडिशनल मेजर्स इन दिस डेल्टा। तो ये सर आपका जवाब है। हाँ, मिनिमम वेज जो है जी, देखिए इसको हमने इस लिहाज से आगे देखना है कि अगेन लिंकिंग इट विद इन्फ्लेशन, लिंकिंग इट विद एवरीथिंग एल्स दैट्स देयर। तो हमें ऑलरेडी जो हमारे इंडस्ट्री है उनका एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर जो बात करते हैं ना, हमने इंडस्ट्री को कैसे कंपेटिटिव बनाना है और कैसे हमने इसको आगे लेके जाना है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी ज़रा थोड़ा सा इंडस्ट्री एसोसिएशंस में जाकर ज़रा ये बात करें एंड जस्ट गेट देयर फीडबैक ऑन द मिनिमम वेज कि इस वक्त वो कहाँ है जी। तो वो उस पे है। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम वेयर वी आर इट्स अ गुड प्लेस। मैं सबको, आप सब मेरे लिए मोहतरम है। अशफाक मुगल ज़रा ब्रीफ कीजिएगा ताकि बाकी दोस्तों को। अशफाक मुगल जी, मैं ये चाहता हूँ जी, जिन दोस्तों से पहले बात नहीं हो पा रही उनसे हम बात कर लें। मैं बात करूँगा जिस तरह आपने कहा कि प्रिंसिपल की बात है। जो मुलाजम होता है, चाहे छोटा मुलाजम या बड़ा मुलाजम हो, वो ज़ाहिर पैसे कमाने के लिए आता है, उसकी जॉब होती है, सोर्स ऑफ इनकम होता है। जो सेनेटर्स होते हैं या चेयरमैन सेनेट हैं या स्पीकर असम्बली हैं,
وہ ظاہر جاب کے لیے نہیں آتے, وہ تو اسٹیٹس انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی ان کی تنخواہ بڑھائی ہے جبکہ چھوٹے ملازم ہیں؟ پہلے ایک ذکر کر چکا ہوں آپ. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سولر پہ آپ نے 18% جو ٹیکس لگایا ہے, یہ ایک عام آدمی جو اپنے گھر کا سامان بیچ کر خرید رہا تھا اس کو آپ نے ٹیکس کیا ہے, اس سے کتنا ٹیکس آپ کو ملے گا اور یہ کتنا ریشنل ہے اس کا؟ ٹھیک, تو یہ سولر پہ جی آپ میں اگر چیئرمین FBR کو کہوں کہ یہ تھوڑا سا اس پہ مینشن کر دیں جی. جی سولر بھی ہے, یعنی 18% ایکسٹرا لینا شروع کر دیا ہے. تو پہلے کیا ریٹ تھا فی پلیٹ؟ تو یہ تو 18% نہ ہوا, یہ زیادہ ہو گیا. تو کوئی صاحب صحیح نہیں لگا جناب. اچھا چلیں میں بتاتا ہوں, صبر کریں نا آپ. سوال آ گیا آپ کا نا, ایک تو پرائس کنٹرول سے متعلق ہے اور ایک بل سے متعلق ہے. پہلے بل والا کر لیں, آپ اجازت دیں تو پہلے بل والا کر لیں. اچھا چلیں یار دیکھیں, بات یہ ہے کہ دو ایشوز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سولر نا دو طرح پاکستان میں آتا ہے, ایک وہ جو مور اسمبلڈ فارم میں آتا ہے اور ایک لیس اسمبلڈ فارم میں آتا ہے. جو پارٹ پاکستان میں ویلیو ایڈ ہوتا تھا اس کے اوپر تو آلریڈی 18% GST تھا, لیکن جب وہ اسمبلڈ فارم میں باہر سے آتا تھا تو اس کے اوپر نہیں تھا. تو بیسیکلی جو لوکل مینوفیکچرنگ تھی وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی. آپ کو اگر یہ پوائنٹ رجسٹر ہو جائے, نہ صرف کرنٹ لوکل مینوفیکچرنگ ڈس ایڈوانٹیج میں تھی بلکہ ہم نے فیوچر کے لیے لوکل مینوفیکچرنگ کا راستہ بند کر دیا ہوا تھا. تو آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم لوکل والے کو بھی سیلز ٹیکس سے استثناء دے دیتے. تو ہماری جو ویٹ رجیم ہے اور جو ہمارا ریفنڈ کا پروگرام ہے اس میں مزید استثناء کا سفر نہیں ہے, ایگزیمپشنز ختم کرنے کا سفر ہے. تو ہمارے پاس یہ آپشن تو نہیں تھی کہ ہم مزید استثناء کریٹ کرتے, ہمارے پاس یہ آپشن تھی کہ استثناء کو کم کرتے یا ختم کرتے اور لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرتے. ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ, ٹیکنالوجی جب نئی آتی ہے, کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ جب یہ بجلی کے سولر کے پلانٹ لگتے تھے تو 16 سینٹ پر یونٹ, 18 سینٹ پر یونٹ. اب یہ ٹیکنالوجی بہت چیپ ہو گئی ہے, کوئی 2-2.5 سینٹ پہ. تو جو ٹیکس انسینٹیو اسینشلی ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی اڈاپشن کرو اگر آپ دیکھیں جو جے شیپ ہوتی ہے اس کے شروع میں ہوتے ہیں امپورٹنٹ. جب وہ اڈاپشن کرو ایک خاص پوائنٹ سے آگے چلی جاتی ہے تو اس طرح کے انسینٹیوز کی ضرورت نہیں ہوتی. کرنٹلی تو یہ 1.5 سے 1.25 سال اس کا پے بیک پیریڈ ہے. آپ کو پتہ ہے اسی لیے لوگ ایون جو چھوٹے موٹے جو لوگ پہلے چھوٹا موٹا اور بزنس کرتے تھے اس کی بجائے انہوں نے گھر پہ سولر لگانا شروع کر دیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے, سولر لگنا چاہیے, لیکن پے بیک پیریڈ کا 1.5 سال ہونا ضروری نہیں. اس پوری چینج سے اگر وہ 18 مہینے تھا تو 20 مہینے ہو جائے گا پے بیک پیریڈ, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ مارجنل چینج ہے. اور جنرل سیلز ٹیکس کا جو اسٹینڈرڈائز پرنسپل ہے اس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. ہم اناملیز ختم کر رہے ہیں, ڈسٹارشنز ختم کر رہے ہیں, ایکسیپشنز ختم کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہے.